दारागान पंचायत बचनाव लहा उत्तर दिनाजपुर 25 नंबर सीट रे जोरदार प्रचार किन चलावा कदा टीएमसी और बीजेपी ओना हनत को नोआ जिला परिषद रेना सीट गे एसटी रिजर्वेशन लेकाते मेना कदा नोआ जिला परिषद सीट रे दुर्लभपुर पोतिराजपुर और इटाहार अंचल मेना कदा टीएमसी कौन सुंदर किस्कू बीजेपी कौन चुनू हासदा और कांग्रेस कौन बड़ो किस्कू तिंगो कनाय सनाम को गे अकवा मतामत को एमा कदा पंचायत बचनाव इदी कते एनका नेल लगे वन ट्राइब टीवी रिपोर्ट उत्तर दिनाजपुर हनत रेना नंदन ग्राम कौन सनाम गे माचित कना को सेटर कना उत्तर दिनाजपुर हनत रिया नंदन ग्राम रे तिहिं नंदन ग्राम रे मारांग जनसभा हुयु कना ये जनसभा रे मारांग मारांग अगुवान को हे सेटर कना और किछु गान अगुवान को उनको को हे सेटर लगी चलो तबे उनको अगुवान को कथा बुन आंजम का रेगे गे इन दो सुंदर किस्कू आतु तीन दो महानंदपुर इनकाते कमी से लेकाते इन दो प्राइमरी स्कूल मास्टर कनाई और निये बार तृणमूल कांग्रेस पार्टा से खय माने उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद 25 जे सेक्टर में ना सेक्टर तृणमूल कांग्रेस रेन प्रार्थी कनाई तो प्रार्थी लेकाते जितव लेन खाय से हराव लेन खाय आसोग कनाई निये बार जितव गया कारण गोटा ले दाणा बड़ाय कना माने निया पार्टा रे पड़ाव कना दुर्लभपुर अंचल पोतिराजपुर अंचल और इटाहार अंचल नी मोटामुटी 79 बूथ इना लातारे मेना और निये समय रे 79 बूथ गे इन कवरेज कदा अदो ओना 79 बूथ सेन काते नेलोक कना जायहोक 79 बूथ रे किंतु बीजेपी अकय माने मारांग प्रतिद्वंदी अकय कनाय उनको रेन को 25 टी संगठन बनु ताकवा निये को बूथ भितरे रे और ओका राजवंशी भोट नेलोक कान थानो ओका एटा भोट नेलोक कान थाना बढ़ती काते हिंदू भोट ने राजनीति क्षेत्र में हिंदू भोट कवरेज करना लगे आशा मेना तिया जे निया बार दो तृणमूल पक्ष खय शासक दल पक्ष खय निया जिला परिषद 25 सेक्टर खय इन जितव लेन खाय इन तृणमूल दो कमी रेन हड़ कना को हड़ लगिते और एटा को लगिते अड़ी को कमी हरा दो मेना मिटे गाइडलाइन जरूर मेना जिला परिषद कमी रेना ओना अड़ी मजते कमी रेना इन गोटावा माने हड़ा उन्नति अब हड़ा बढ़ती कायते अकय को मेना बुन सांताल समाज नोडे अड़ी मेना को सांताल उरो मुंडा तायम दाराय को हड़ मेना को उनको अड़ी मेना को उनको लगी तो मिटे परिकल्पना मेना ओना से सार्विक जे डेवलपमेंट मेना जो को लगी और एटा को लगी सार्विक भावे ओना डेवलपमेंट हो करावना अड़ी इच्छा मेना तिया चुनु हासदा इन मिटांग स्कूल रेन मास्टर कनी निये धम इटाहार 25 नंबर जिला परिषद आसन खन तिंगु कना बीजेपी भारतीय जनता पार्टी खन निये लहारे 2011 साल रे ममता सरकार जखन क्षमता हेज लेना तखन अनेक कुकमु निये हेज लेना कुकमु नेल चुले लिया किंतु 2023 साल चला कना नित हो कुकमु तो बाय पूरा दाड़ी का नित खाली काटमनी दुर्नीति नियत की चला कान तया हर रहो पायखाना बाथरूम रहो आर से जहाना रहो बादक भाता विधवा भाता जा भाता है जतो रेगे उनिया दुर्नीति मेना तो नोडे खय बांचाव लगे मिट्टांग उपाय है नित दो जे भारतीय जनता पार्टी हाथ शक्त एवं स्वच्छ भावे पंचायत चलाव लगे नित ओड़ा गिद्रा को चाकरी नाम लगे तार साव साव जे हय जे चाकरीजीवी हर प्राप्य न्याय्य डीए बाको नामे कान नवा को लगी भारतीय जनता पार्टी हाथ शक्त तक हुआ गे इन दो बड़ो किस्कू इटाहार दुर्लभपुर और पोतिराजपुर निया जीपी खय इटाहार जिला परिषद 25 आसन रेन कांग्रेस एवं सीपीएम जोट प्रार्थी तो इन दो नय कांग्रेस और सीपीएम जोट प्रार्थी दिनमी प्रचार दा तो ताते मोटामुटी साड़ा भागी नामोगोना आशा करा जाए माने जितकर हुयुगोआ मेनखान नय जे तृणमूला नय सामने गुंडा बाहिनी जा चलाना जेमन गतकाल ब्लॉक ऑफिस रे आले इलेक्शन एजेंट सॉरी काउंटिंग एजेंट की बाको जमा चो कान थाना फॉर्म आदो उनको जतो काउंटिंग एजेंट जतो माने कांग्रेस प्रार्थी माने विरोधी रन जतो एकजुट को तहे कानते वीडियो को अटकाव के दिया वीडियो कोनो लिखित ऑर्डर बा एमो कान थाना लास्टे लिखित ऑर्डर एमना एक कथा नुकु को खोजना जे विरोधी दल माने मिटे काउंटिंग रे बाको तहन
ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱭᱦᱳᱠ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱫᱷᱟᱱ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱵᱤᱰᱤଓ ᱜᱷᱮᱨᱟᱣ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱥᱴ ᱯᱚᱨᱡᱚᱱᱛᱚ ᱵᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱭᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ গত ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ তৃণমূল পরিচালিত যে জেলা পরিষদ নিয়া জেলা পরিষদ আসন রে উনকু চেদ হᱚᱸ বাকো চিকাও কা বিশেষ করে নয় হড়াᱜ সান্তাড় কোয়ার এলাকা রে ডাহার বাং হুই কানা সান্তাড় কোয়ার এলাকা রে জল রেনা দাগ রেনা সমস্যা নিয়া দাগ রেনা সমস্যা আᱹᱰᱤ কাজাক মেনা যে ভাগি ওকারে মিটা জল কো ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ব্যবস্থা বানুয়া তো আসক খানে যদি জিতেও লেন খায় হাপেন দিন রে সান্তাড় এলাকা রে ডাহার রেনা ব্যবস্থা এবং পানি জল রেনা ব্যবস্থা নিয়া দো 1 নম্বর মানে पहिल টার্গেট তেহেনা তারপরে সান্তাল এলাকা রে সান্তাল আতু রে আইমা বিপিএল বানুক কোয়া যার জন্য ওড়াগ বাকো ᱧᱟᱢদা অনা বিপিএল রেনা মিটে ব্যবস্থা হইগোয়া যাতে সান্তাল আতু রে সান্তাল কো হর পিয়া অঞ্চল মধ্যে রে পতিরাজপুর অঞ্চল দুর্লভপুর অঞ্চল আর ইটার অঞ্চল যত অঞ্চল রে প্রচার যদি ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ কানা ভোট প্রচার রে ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ কানা যে তৃণমূল অবস্থা আᱹᱰᱤ খারাপ মানে এত খারাপ মানে নিয় অঞ্চল রে বিশেষ করে পতিরাজপুর অঞ্চল রে তৃণমূল মানে আসন গে আᱹᱰᱤ কমে ᱧামা নাই বললেই চলে মানে বারিয়া থেকে পিয়া আসনে ᱧামা নঙ্কা অবস্থা যেখানে রানিং এমএলএ রানিং দল শাসক দল সেখানে বারিয়া পিয়া আসনে ᱧামা মানে নুকুয়া মানে বড়ি চিন্তাধারা বড়ি কর্মকাণ্ডের জন্য দুর্লভপুর অঞ্চল রে ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ কানা অনে তৃণমূল অবস্থা আᱹᱰᱤ খারাপ গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নিজেদের মধ্যে খাওয়া খাওয়ি ভাগ ভাটরা নিয়ে এত চালাক কান তাকোয়া যার জন্য উনকু অবস্থা আᱹᱰᱤ খারাপ যার জন্য নয় মানে জোট কো লাহা হে কানা ইটাহার অঞ্চল রে একই অবস্থা ইটাহার অঞ্চল রে তৃণমূল বাকো ᱧামা পতিরাজপুর অঞ্চল রে তৃণমূল বাকো ᱧামা আর দুর্লভপুর অঞ্চল রে তৃণমূল বাকো ᱧামা নিয়ে কো ᱧᱮᱞ কাতে বর্তমান রানিং বিধায়ক যাহায় মুশারফ হোসেন গংকে মেনায়া উনিয়া বহগ বড়ি একান তায়া প্রচার রে সেন কাতে মানে এত উল্টো পাল্টায় রড়দা মানে মানে জায়গা জায়গা রে ব্যক্তিগত এত বড়ি বড়ি আক্রমণে কোয়া মানে এটা মানে কাম্য বাং কানা মানে নিয়া দো আশা দো বাং তাহে কানা উনিটা তো যেখানে আম রানিং এমএলএ কানা তো নয় কয়টা মিটে প্রার্থী লাগি প্রচারেম চালাও কানা আমা ইনা ঢের উন্নয়ন মেনা তাম খায় দো এত আক্রমণ চেদা আমা উন্নয়ন থেকে মা আমা ভোটেম ᱧᱟᱢ কিন্তু এত আম দাঁড় হুই কান তামা যা মানে চেদা আর এত বড়ি বড়ি রড় হুই কানা চেদা তো নিয়ে আᱹᱰᱤ খারাপ অবস্থা মানে সত্যি বলতে নিয়ে কো অঞ্চল মধ্যে রে তৃণমূল প্রায় অস্তিত্ব একদম বানুক লেখা গে বানুক আকানা তো জোট প্রার্থী তবে নডে বিজেপি আশা ভাগি গে মেনা ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ কানা বাং দো বাং যেহেতু নডে হিন্দু বেল্ট এলাকা কানা ওনা হিসাব তে বিজেপি মিটে ইয়ে ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ কানা আর জোট প্রার্থী যদি ভোট রে ইয়ে হুই খায় কন্টেস্টিং হুই খায় নয় বিজেপি আর জোট প্রার্থীর মধ্যে রে কন্টেস্টিং তো জাস্তি হুই কোয়া বলেন আসক কানা আম যদি জিতকারোᱜᱼᱟ তো চেদ কুম কামিয়া তো জিতকার লেন খায় দো মানে বিশেষ করে সান্তাল এলাকা রে ডাহার মেন হর ডাহার কারণ হর ডাহার বাং তাহে লেন খায় তো যাহা সে চালা হজু রুগী কো এমান কো আᱹᱰᱤ সমস্যা হুই কানা আর দাগ রেনা নিয়ে দাগ রেনা দো হুই কানা মেন কারণ দাগ জায়গা জায়গা রে হর দাগ বাকো ᱧᱟᱢᱫᱟ আর পিএইচি নাতে বিরিট কান গিয়া কিন্তু বাং ইয়ে চালু কানা তো নিয়ে কো ᱧᱮᱞ হুইগোᱜᱼᱟ আর নয় হড়াগ বিপিএল কো হড়াগ বিভিন্ন কামি কো এনে কো বিভিন্ন সমস্যা কো মেনা এনে কো চৌমু হালদা সহ আপনার অঞ্চলের বিজেপি মনোনীত গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীদের পদক্ষ চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। ভোট 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 দিন পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন পদ্মফুল দেখতে পেলে দলে দলে दिलीप मार्डी पतिराजपुर जीपी रेन मिटन सान्ताल आदिवासी कोड़ा कान ताबुनाई हाँ सोशल वार्कार से लेका तो एमनी गे नेता नई चुनुदा संगे पॉलिटिकल भावे मेना लिया तो आले को साथे नुकु सपन मेनाया कृष्ण मेनाया और आयमा कोड़ा मेना को तीन आले दाबी नई चुनु बाबू से चुनु हांसदा महाशय आले ले सपोर्टाय खाना ए कारण तो हुई काना नुई तो मिटन माचेद कान तलेया नुई अडी आतु ओड़ा रेन कोड़ा कानाय आतु ओड़ा रेन होड़ा दुख सुख जतवा बुझाव तलेया एवं हर तेहो आले नुई ठे जहां लकान ऑब्जेक्शन ले ऑब्जेक्शन दाड़ेया और
मेन लेखाय गानोआ जेमन आबो हर आयु हर को रेंडी पिटार बृद्ध पेंशन एवं अन्यान्य जेटा इंद्रावास ओड़ा को तारपरे रास्ता घाट को तीन गे आले चलावना उनका हर बीर करे अडिगान हर टोला करे दो काचा रास्ता मेना और इंद्रावास ओड़ा को बाको नाम का आले ले आसो नुई चुनु हासदा महाशय बीजेपी खले जितकर लेखाय आले नवाय कमी कातले आंजम गिदाबुन अगुवन को कथा नित मनमिगी को ठीका ओकय पार्टी को जितकरिया नंदन ग्राम खन साजन हासदा रिपोर्ट ट्राइब टीवी।